Yo no tengo Bueno, prisa, ¿eh? se viene el Brujas, ¿no? El negro. ¿Qué dices? El Brujas, bro. Ya, Hostia, el ya no negro, me acuerdo ni cómo se juega esto, tú. No sé. Yo A solo ver, sé que mi personaje también tiene solo un ojo, igual que el negro. el Brujo. ¿Eh? Que solo tiene un ojo el Brujo. Tiene varios, bro. El del juego, sí, ¿no te habías dado cuenta, ¿o qué? Geralt, pues no, no me había dado cuenta. El mío Coño, tiene dos, Geralt, por lo que no. sea. El de la puerta de Baldur. A ver, misión. Tío, cómo se le daba el menú de la misión aquí. La J, bro, de la J. Que sí, cabrón. Los malogrados. Es verdad, estábamos con la misión del varón. Uno se ha muerto solo corriendo, tío. Tiene ¿Tu 30 y pico de vida. malogrado qué coño es? Ah, Aborto. maldito. Vale. Tío, en serio, Vale. las espinas están rotísimas. Vale, vamos No aquí. tiene sentido. No sé qué hacía aquí, la verdad. Ah, sí, terminé lo de Kira. Ostras, tú, estoy... Vale, pero... Por un momento he pensado en que te puedes tepear de primera sin estar en un poste, ¿sabes? Go. Ya, yo me acabo de enterar hoy de que en el Baldur's Gate te puedes tepear en cualquier momento. Yo creía que lo que tenías que hacer era irte a una piedra de portal y desde una piedra de portal irte a otra piedra de portal. Y me he dado cuenta de que le das a la M, seleccionas el punto y ya está. Muy lamentable, la verdad. ¿Qué Lightning enemigo strike. me queda? Ah, el jefe. What? ¿Cómo que un rayo? Juan Ramón. Juan Ramón Domingo de los Palacios. Dios mío, la luz de este juego, tú. Faster. El más ya te los termino. Whoa there, Roach. ¿Eh? Sí. Se está quemando el castillo. Hostia, no me acuerdo de esto. No me jodas que la puerta está cerrada, bro. Me cago. Gracias. No time for mercy. Este combate creo que en teoría tenía que ser más o menos difícil y me lo he follado. Oswin, De una manera where's Oswin? estratégica. Anyone seen him? Justo. Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Que me Nobody lo he willing to follado. put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, Ay, coño, quick. espérate, si solo le queda 7 de vida, le meto fuego. Y fallo, tío. Hermano de este. Confire. ¿En serio, no? Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Y da 2 pasos más y se lo matan las espinas. Ay, Dios santo. Qué rotura. Ahora vuelvo. Eso. Shit, fire's spreading. Puede ser. No sé por dónde. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Ah, Need another way in. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you.
Pensé que había que usar Axia, la verdad, pero bueno. O sea, ahora. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Joder, ¿qué va a ser? Fucking get over here! They ran from you, didn't they? Lying prick! Bueno, quita un huevo, ¿eh? We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Vale, a ver. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Se ha bugueado. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? A ver, ¿qué me dice? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently.
The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and Lo smacked que me se in me the hace head. raro es que haya rastros de blacked vino out. por el suelo, en plan, Don't know ¿cuánto what hace happened que next. ocurrió eso? When I came ¿Qué to, pasa, que no I was alone. limpiáis o qué? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. ¿Qué le digo aquí? I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? No quiero saber los detalles. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Vale. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it, handy either way. Una cosa. Antes voy a Need to tend to lootear something los first. cadáveres estos a ver Be si tienen quick. algún anillo encantado And me? guapo o algo. What am I to do in the meantime? Sober up. Muy bien. Bueno, no, lo vamos a hacer, lo voy a hacer ahora. Esto. Sí, o sea, no tiene ningún sentido posponerlo. A ver, un momento. Es que, chaval, estoy muy overlevel. No veas. ¿Para qué vas tan overlevel?
Pues porque me puse a limpiar mapa. Clásico. Venga, vamos a la principal. Well, ready? Yep. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. No sé si me... Get word to the common folk. Ought to stay in their No, homes tonight and draw a colgando. line of salt outside their doors. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. No. Coño. A bit further. Follow me. You give the child a name? No. Why would we? Hostia, Mistake. pero bueno. Names are Que me powerful puedo seals. hacer una crew que vaya Here's the full spot. a cosas de área, hermano. Yo estoy con lo del bebé Ay, no, Maldito. Chose a lovely el spot. aborto ese. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. El bebé Good. maldito. Y que el puto The aborto. grave's dug up and Sí, empty. el aborto a What's puñetazos. that mean? Justo. Botchlings on the prowl. Precioso. Look! Preciosísimo. Take it in your arms, Ay, yo quick. ya. And if it goes Garrity, it'll No me ha bite us in the cogido un arse before we know cofre it. entero. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods. Tiene varias filas de dientes. Back to the fortress. Así son los fetos, no lo sabía. This? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Me voy a tener que comprar de verdad herramientas de ladrón porque me estoy quedando sin herramientas. Muy triste. Hostia. Spectres. ¿Cómo que espectros? ¿Qué pasa? ¿Que invoca espectros o qué? Do something! Ow! Invoca espectros el bicho ese. Se ven atraídos por el dolor, no sé qué. O sea, no es que los invoque el bicho, Sí, que los bueno, atrae. Quiet now. esa será tu opinión. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Vale. Van a ser 3 peleas because a videojuego. Need to hurry.
And with it, another artifact of ours. Bueno, sí. Oye, ese perma es muy, tío. Tócate las narices, tío. Squirming again, like a daft eel. I cannot hold it. ¿Haces caso? Worked. It stopped. Le estaba dando el Axi al caballo, tío. Chosen a name? O sea, llevan So a think of matarlo one. porque It's no important. se tarjetea bien. It's a girl. But we Literalmente honor es named her. puto ese caballo. Bueno. Tío, qué pena que a la demonia esta no le quedan bien las capas porque la cola la atraviesa. Bro, eso no es el de Witcher. Sí, te dije que iba a terminar de lootear esto y me metía. Ya he terminado de lootearlo. Ahora What now? F5. Repeat after me. By the powers of earth and sky. Llevo By the 4 powers días of solo earth and jugando sky. este juego, tío. By the Es en world plan, that was to be your Overwatch home. un poco para los desafíos, By Apex the si me avisa un world colega that para was to be jugar, your y todo lo home. demás, Baldur. Forgive me, you who came, but who I did not Desde que embrace. me levanto hasta las 4 de la Forgive mañana me. y me la pela, ¿eh? You who came, but who I did not Maravilloso embrace. horario. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee, No sé tú qué Daya. problema le ves al horario, yo lo veo bien. and embrace thee as my daughter. No estás jugando bien a Baldur's Gate si no acabas con Good. los ojos Now inyectados bury the en body. sangre. Diciendo, ¿cómo que son ya las 5? No lo estás jugando bien. Pues tengo no pocos amigos agregados a Steam que tienen el Starfield ya. O sea, pillárselo de salida me parece un poco de puto psicópata. Ya, sobre todo siendo una mierda de juego. No, una mierda no What es, now? pero sobre todo siendo un In one day's time, Dea should turn 7 into a muy lubberkin. pelado, 6,5. I'll stay here and wait. Además, You go home. tío, son todo ventajas. wait Te with you. esperas un añito, Out of the le question. arreglan los bugs, la comunidad my le mete child. mods de la hostia y encima The guilt, es más barato. The ¿Cuál responsibility es for all this lies with la me. ventaja Time de for parental pillárselo de salir impulses. Jugarlo de exactamente? primeras. Besides, tío, nothing else you can do here. increíble, la verdad. But No buts. Just Witcher's work left O to sea, do here. puedes jugar un Gotta wait a juego day and a night por for the 20 botchling to pavos, turn into a ya lubberkin. fixeado That's los it. bugs si es que tiene, aunque por Go tampoco home parece que tenga mucho and de try los not to han drink dicho, yourself es stupid más. again. Pero bueno, di tú que le pulan un poco lo que sea tal. Encima, con 3 billones de mods que va a tener esto dentro de 6 meses. O te lo puedes jugar de salida por 70 pavos. Hola. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? A ver, que igual es Peña que en su cuenta bancaria tiene 200.000 euros y se la pega. Pues ya está, si ese es el caso, pues ya está, pero... Yo qué sé. Ah, vale, que hay que quedarse esperando, sí. A ver. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. ¿Cómo? Hear my call and arise, el Dea. trueno de Argentina ha dicho algo en contra de mi ley, se me cae un ídolo, ¿eh? Lead me to those bound to you by blood. Una ¿Tú lo has bombilla visto, Rubén? gigante, literalmente. Rubén,
Baron gets soused. He gets angry, and he's always drinking. Bueno, ha criticado a mi ley, bro, pero bro. A storm, damn it. Trueno oficial, tus derechos son lo único que tenés, no te regales. Bro. If it don't stop raining, my arse will rot off. Fucking Nah, shit! Trueno, dedícate a A ser la guapo. gente le suda la polla que haya un fantasma con una bombilla metida por el culo. A los de la aldea, sí. Básicamente. Pan de cada Yo día. a Trueno le recomendaría lo mismo que le recomiendo a Nainda Rechi: dedícate a ser guapo y deja de hablar de política. Se te va a dar mejor. Se te da mejor. Quiero pelear, gracias. Bueno, este paso voy a pillar el juego de la semana de fuego, sí. Y hablamos de Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Sí. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. y tiene los ojos azules. Tiene pasado de tíos con Clothing. apellido They alemán, change in ¿no? here. Este señor. Tiene abuelos con apellido alemán este men. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Un endriago. ¿Qué digo? Que me da igual, bicho mierda, vete por ahí. Gracias. Tengo una bombilla que flota. Vale, aquí hay que pelear. Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Should examine that horse carcass. Literal, ¿y si te sacas el puto la espada en vez de pegar puñetazos, qué tal? ¡Hostia! Aquí no hacemos. Pero bueno. ¿Ya? Por favor, gracias. A ver. La cosa de la misión. What do we have here? Bones have been here a while. Wow. Increíble. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Jugué con la bombilla esta, tú. No se cansa. Nos está dando un buen tú. tinte de punto. ¿Has visto el vídeo este de un argentino cogiendo monedas argentinas de 2 pesos y rompiéndolas para sacar el metal de la moneda que va a
Es Pero bastante X. quispe. Sí, sí. Es un poquito quispe. La inflación pega fuerte, ¿eh? Además que el vídeo es graciosísimo porque es en plan, boludo, esto es una moneda de 2 pesos. Se empieza a golpear con el martillo, saca una parte de otro metal. Este cacho de metal vale 14 pesos, boludo, ¿me explica? A fisherman's hut. Como, bro. Seems she wants me to take a closer look. Triste pero cierto. What? Sad but true. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Huélate en el Our buque hut's out of the way. insignia del emperador al We abrigo has de nothing. la We knows oscuridad. nothing. Just need information. Me podría Looking for beber 2 women, orca, la the verdad. Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her Me mother's encanta que thin, los about guardias 40. no Seen oigan them? a... That sir came a at este night, señor right, mummy? chapoteando entre los guardias. O Quiet, sea, boy. el mar está ultra tranquilo. Literal se oyen las brazadas, pero... I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did Vale, you ¿y see? cómo Who came here? entro? Pappy brought her at night. The lady does the ¿Recuerdas la medicines. misión esta que hay que She entrar was al all barco del afeared. emperador Talked about por an el awful agua de monster. noche? Said she had to ¿Dónde go coño back. entro? Don't know where to. O sea, ¿cómo me Mummy subo al and barco? Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were Del ragged. ancla. Eso es en Where'd the girl Sky. go? Your son's said enough. no No tiene point in ancla. playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm O la looking for tiene por la Tamara and her parte de mother. I need to know if they're alive and safe. Ah, la tiene por la parte de Tamara is high. Todos los barcos She's la to my tienen en brother's la place parte in de delante. Oxenford. But Mrs. Anna, ¿Ah, that's sí? another tale. Though Sí. anywhere's better than to Crow's Perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Vamos, que me What estáis happened to mintiendo. Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. What? What marks? They's, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Bastante basado el Though emperador these aquí, wasn't la black verdad. scars scabbed over. They's hot. Y dice, and ¿dónde está glowing, mi hija? as if Digo they yo, burned with cerca. Y raw dice, fire. cerca estás tú de ser decapitado. Vaya. Vamos a ver. Fine. Veis What el happened aspac, next? la verdad. Grew even Siento darker. ponerme del lado del Seemed someone had emperador. put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Hasta las Beast peticiones attacked más Mrs. Anna's amables de horse, Jennifer ripped its parecen head una off, amenaza. carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Vale. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy.
No two ways about it. Me, myself, Me I'd encanta have never que dared to Gerard se haya metido en el My agua y la missus carta told siga me seca. a time of Es war magia and eso contempt's come, a time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Va a abrir Marry un the portal wise y woman. Gerard va a decir I hate portals, ¿verdad? Crying Venga, shame we Gerard. couldn't save Mrs. Vamos, Anna Gerard, in the sí, tu end. frase. Ah, mira, Thanks for your help. no lo ha dicho. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Ah, bueno. Cositas. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Y se fue. Y se marchó. La bombilla fantasma en libertad. ¿Mm? Ah, ya puedes ir a Oxenfurt. A por la woman esta. ¿Qué? Oxen what? Caballo. Vení para acá. Caballo. Creo que es argentino. Faster. Sí, es sardinilla. Pero, sabes que en latino se llama salmonete, ¿no? No, bro. Guay, Judita. Y que sepas que Gerard se llama Gerardo. Gerardo, Gerardo de ¿en Rivia. serio? Sí, pero no es del río, es de Rivia. Gerardo de Rivia y salmonete. Ya, bueno, es que Rivia es un nombre propio y así traducen un nombre propio. Hombre, Gerard también es un Sí, bueno, nombre pero propio. en español es Gerardo. El jefe Bigum también es un nombre propio y en latino es el jefe Gorgorin. Los Simpsons, ¿sabes? Y dirás, ¿por qué Gorgorin? El jefe Bigum en qué puto planeta. Oh, Uy, Run, cuidado. Roach. This downpour's a bastard, it is. Oye, ¿tú te acuerdas si los herreros de el pueblo este donde el varón son maestros? ¿Eran maestros? O sea, ¿te pueden mejorar la armadura de...? Sí, Vale, tendré que hacer las misiones. pero ¿te acuerdas de cuál era el plot twist? Guay. Ask a service of the Witcher, the Pelham. ¡Hostia! A witcherly service, that's to say. ¿Por qué What no do se you pone need? este tío? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. Vale, esto es una With rites to noticia de conduct. broma, ¿no? Wandering souls to emerge. The Witcher damned Netflix souls cambia too. su nombre en We've the Latinoamérica circle por to Gerardo protect el from Magias. these No, esto tiene que ser un meme. Esto tiene... No, pero que lo que me he fijado es que el póster Why de hold The the ritual Witcher at lleva all? la armadura At de times Lobuna men die Olvidada, que es la que choking llevo with yo. regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. Mira, These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. con el colgante que llevo yo. Their spirits wander midst the living, must be judged, qué guapo. sent on their way. En la This serie we lleva la, do la on armadura Forefathers' antigua, ¿o qué? Eve. Porque claro, como es, se supone que es una A ver, precuela este de... men, tío. What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear, how to reward one for their aid, this too the Pella knows. Gerardo el Magias y su Pero caballo ¿por salmonete. qué me paras ahora? Seems like Sí, you mira could use a lo que sí. witcher. So yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Que sí, bro. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of Palangre. stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at ¿Sangre o midnight. pa'lante? Bueno, pues ahí te vas a quedar esperando, conjurado. En la isla hasta que... ¡Otra cinemática! Por Remember favor. me? Stable hand pulled you out of the fire. Ah, vale. A ver, que We'll no never sé forget cómo that. antes. ¿Cómo se I'm caminaba grateful. en este puto Ancon? Ah, bueno. Te me cuidas, compañero. Don't object to your white mug. Ole. Vamos para allá.
Witcher, a word, please. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there, the place. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Madre mía, la farmeada de plantitas que vamos a hacer aquí, compañero. Eso no es una plantita. Vale. Me flipa que la cantidad de cositas que te rodean cuando tiras Gwen, de puntitos mágicos, dependa de tu nivel. A mí me rodean como 10 y aún así me lo quitan de un golpe. Es ridículo. Está mal, Que le ha dado. Ahí está. Vale. There you are. See the hollyhock there? Fuck off. The violet blooms. No Brought the porque me las plants he here llevado, from crack. that there. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds Y no of te me paradise in pongas la señora Zerrikania. que But Tamara estás called viva them gracias a mí, dragons también of te lo digo, ¿eh? paradise. Hija de puta. She adored them. Puta Filipa. Damn shame I'll Filipitas. never learn which blooms would please Dea most. Así que le he ayudado a matar a. Oh, it's good to know. Pero voy a ver si consigo hacer el true ending de... Bueno, el good ending, mejor dicho. Del No varón hay good sanguinario. ending. Sí. Your loss. Hay una manera Must de hurt hacer que vuelva bad. la hija. O sea, la But there wasn't madre. anything we could do. No, Pero que vuelva not sana. now, Sí. not anymore. ¿Cuál coño es? Porque No yo, lo es sé. que Too en late. inter- That yo was es que lo miré clear. en internet y decía que ambos eran Should have acted Baden. earlier. Taken them all from this damned villain. Yo lo que conseguí In es que this se hole, quedase trastornada y el this varón la risky llevaba a mire. una montaña para meditación y could go curar, right here. porque había oído de una curandera tal y no se vuelve a saber nada más de Got ellos. some information about your family. You've learned something? Ah, a lo mejor es Let's ese go inside. good ending. Sí, sí, pero ese no es good ending porque a cambio de ellos mueren todos los niños de una aldea de no sé qué por un pacto demoníaco. ¿Qué haces Ya. con uno? Ese o es el sea, good ending. Pero Any pues, news for me? o sea, la Your señora daughter's in trastornada, los niños What the muertos blazes? y ese es el good She ending. all right? Yo qué sé. In good health? No sé Safe? qué decir. Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tenemos Tamara un is safe and concepto sound. diferente de From what I gathered, she has de- no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. Vamos, You Filipa. must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Bueno, venga, vale. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement, and this might prove useful. Eso What ya is lo it? tengo. A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Tranquilo. Ciri, like we agreed. Fine. Ahí, A ahí. word once Paga. given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. Tócate las narices que ahora no se me está cayendo, o sea, XD. Ya. That Otra vez lass más, of ¿no? yours, Sí, pure pues, luck in the no flesh. hace ni puta gracia. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Oh, you done well, lass.
Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? At Kaer Morhen. Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? La hechicera Madre esta mía, llena- la paliza que te vas One a in the dar. stable. Dice esta hechicera llena- that won't no do pensarás at que all. somos una manada de lobos que puedes mantener alejados con tu espada. Y dice, What sí que lo happened? sois. Y sí You que get the puedo. jitters? No. Pasadísimo. So why not? Again. The horse is mine. Y en vez de The Witcher race se the debería Baron llamar The himself. Based este I'd juego. consider it an The honor. Based 3. Oh, that'd be a sight to behold. Le has mirado el Would it culo, ever? puto gordo. Y lo sabes. Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this Te lo he night. dicho, ¿eh? You'll want your Eran head dos about you. magias. And we start at daybreak. No, era Ciri. Era un flashback de estos, cuando está con el varón. Y se lo ha mirado forsura, además. Ay. Ah, me acuerdo de esta misión. Conejo. Hostia, los polígonos del conejo, tú. Los 3 dices. Tiene menos polígonos Ready? que IAS. El As ever. Starfield. First one to the tower. Man chop! O sea, tiene el número de polígonos justos para que sea legal decirlo en plural. No en singular, pero vaya que... Don't you embarrass No veas, us. ¿no? Mola un huevo la ropa de Ciri, en verdad. Como va rotísima y no hace falta que se esté cambiando de equipamiento. Mola más la de Jennifer, la verdad. Ya bueno, si no eres un pajero. No, a ver que está guapa. Lo que mola mucho es ciertas armaduras del Baldur's Gate. Es que además Buah, son está de las complicada típicas. la You're carrera, la wind, verdad. not woman. Worthy of the best Buah, horse. Dios, The mare is yours. esa parte tiene una de mis líneas favoritas. Thank Lo de you. las mujeres, lo único que sois buenas. Sí, sí, es... What? Sí. XD, la verdad. Another chance to win. Bueno, y la paliza que se va a llevar el Hubo, bicho este. hubo un que- señor que escribió esa línea y dijo... Ya, era 2015, bro. O sea, no... She No, screamed sí like está a bien mad woman. porque en la ambientación In an instant, que all tiene el had juego forgotten the pega. La wager. cosa Ya. es que se quedó Every man gustísimo ran to ese save his señor. skin, even worried to break his neck. And A ver, no they es el make it. único, ¿eh? Some Un diálogo lie. que es así. Others Hay were bastantes que so son bastante... fortunate. Sí, sí, pero What es que happened concretamente el que escribió I will ese say se quedó which, gustísimo de Seen a ese lot, juego. but nothing Además like en la this. misión principal, Never. que sí o sí lo vas a ver. Uh-oh. I know that O look. sea, le dijeron, You're tienes que a fast escribir learner. a este personaje, es un You'll know the machista rest tal, y él en once you plan, find your wife. verás tú, Working on it. me voy a And regalar making aquí. piss poor Y progress. se regaló, They se split regaló. up. Hadn't considered that possibility before. Vaya que sí se But regaló. don't worry. I'll find Anna too. Hostia, juguemos al Gwen. ¿Le puedo pegar una paliza al Gwen?
A ver si me dice info. Heard anything Y about le there pego una being witches paliza. in Velen? I pay no heed O me la to pega él, peasant ¿sabes? Porque babbling. tengo unas cartas de Common mierda. folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Espectacular. ¿Cómo has acabado aquí? Me suda la polla. Estás colaborando con... A ver si no... Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Tío, Rather el live as a varón traitor. sanguinario es... Ere O sea, long, none will remember it. es un personaje. Temeria is no more. There's naught left to Su betray. mujer discrepa, pero... Ya. Local Nilfgaardian garrison Sí, doesn't sí. look Y that su hija strong. también. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this Pero land. la hija pero- puede Control acabar before con el long. varón. Sure as we've all O got sea, our acabar me souls, refiero they will. irse con él. Sí, ¿no? No, no. ¿No? Bueno, pues time to Ever paliza play en el Gwent? momento. I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll No- give you no one sé of cómo my hacer unique esto. No puedo cures. guardar... O sea, no puedo... That Si for pierdo... advertisement. Uf, espérate. Voy a We'll guardar... play another time. Estas que no. Quiero ganar esta partida. Que me da una... ¿Cómo que no puedo guardar ahora? A ver. Venga, vamos. Yo no entiendo Hombre, cómo sí. hacer el puzzle de los espejos Bueno, es este, bueno. brother. In the mood for a Venga. Let's lay him down. A ver. Es que tengo unas cartas de mierda, hermano. Bueno, pues consigue mejores Es cartas. que soy nivel 7, what? Bueno, O sea, pues ¿qué sube quieres? de nivel. Mati. Es que acabo de empezar, si es que da igual. Vale, tengo esto. Vale, bueno, no me gusta, la verdad. No. A ver qué nos tira. Vamos a empezar con esto. Vale. ¿Este que tiene de pasiva? ¿Puedo mirar tu pasiva, hermano? ¿O qué? Pues no. ¿Mi pasiva qué era? Lo del cuerno, ¿verdad? Como que Jennifer dice que no tiene sentido del humor. ¿Quién no tiene sentido del humor? Geralt. Gerard según Jennifer. ¿Cómo osa la muy puta? A ver, según el lore, los brujos se les suprimen los sentimientos, entonces... Ya, por eso mismo es graciosísimo cuando le mete zascas terribles a la Ya. gente. No sé. Pero lo gracioso es que... Joder, ¿cuántas cartas tienes de ese tipo, desgraciado? Hermano, te pasas. De que- De lo de los ojos, tío. Que están rotísimas, bro. Pues 4, el máximo. No, no es el máximo, el 4. No, 5. No, el máximo es, no sé, todas las que existan. No, pero solo hay 5, por eso. Bro, y es que encima tiene esa mierda también. ¿Cuál es? Porque no puedes tener repetidas las de espía. Tristemente, ¿te imaginas? Le metes 6 de la misma carta de espía. Ya. En un Vale, turno ya. tengo esta, es muy buena En esta. el primer turno ya tienes todas las cartas de tu baraja en la mano. Me saca 3 cartas. Puto gordo, tío. Me va a meter una paliza. 11 cartas, bro. ¿A dónde vas? Es que... Joder, me toca esta mierda. Comiste, Vale, tío. puedo jugar esto. Vale, sí.
pero como odio. Uf, ostras, XD, tengo esto, que está potente. ¿Cómo coño salgo Quemadura, de aquí? ridito. Se jode. Sí, bueno, me ha quitado una carta de 6, tampoco es que haya sido una locura. Bueno. Creía que habías hecho alguna sinergia entre dos No, cartas. no, no. Y menos mal, porque tengo un por 12 aquí todo guapo. Yo cuando pongo las dos catapultas que son 16 cada una y me tiran quemaduras como hijo de puta. Yo tengo 3 que se juntan y se duplican de 4 de valor. O sea, son 16, 3 cartas. Bastante por XD eso. eso. La mía son 16, 2, porque son 8 y se duplican. Y me gustaría encontrar una tercera carta de catapulta, porque así tendría 32, 3 cartas de 32. Ay, no, que él también la tiene, espérate. Tendría 3 cartas de 32 más la pasiva de mi personaje, que es que pones duplicar a la fila de las catapultas. Tendría 3 cartas de 64, pero no consigo una tercera catapulta, no sé dónde la puedo conseguir. Y me mete una lluvia torrencial, pero este desgraciado. O sea, tú imagínate 3 cartas de 64, eso sí se... No, de 64 no, de 64 por 2. Sí que sería XD. O sea, eso sería 300 de una tirada. Uf, vale, tenemos que pasar. Me la juego. Uf, por favor, dime que tienes... Que no tienes un congelar. Como tenga un congelar, literalmente reporto a este pavo. O un congelar o una... Es que puede ser, que me puede ganar de muchas formas, tío. Está muy jodido esto, Por favor, dime que no tienes una quemadura más. Por favor, dime que no tienes una quemadura, hijo de puta. Vale. Vale. No, en serio, tú, si compras en algún ¿Qué hace? sitio... Escúchame. Hostia. Si en algún sitio What encuentras... Rubén, escúchame. Si encuentras en algún sitio... Que me escuches, coño. Rubén. ¿Qué? Si encuentras en algún sitio la catapulta que vale 8 puntos, que se duplica, dime dónde para que vaya ahí y vea si la he comprado. En el primer mapa, tío. En Huerto. Sí, vale, la del primer mapa la he comprado seguro, pero si ves más, dime dónde es y voy reviso. Estoy por volver al ¿En cuál? ¿En la taberna del primer mapa? A ver, que podría volver, pero es que estoy 99% seguro de que esa la tengo, vaya. Ah, Tío, me han ¿cómo dado salgo Dijkstra, de la puta tío. cueva? Dijkstra no es una legendaria, esto es de coña. Lo es, solo que es una mía. No, no es legendaria Dijkstra. Es normal. Y no sé si tiene una pasiva. No, igual sí tiene pasiva. Sí tiene pasiva, sí tiene pasiva. Es la del ojo. Ah, coño. Sí, es Dijkstra, vale. Tío, ¿cómo salgo de esta puta cueva? Wow. Vale. A ver, ¿cómo coño se llama la posada del primer mapa? Ya lo voy a comprobar. Bueno.